नमस्कार दुनिया हालचाल को स्वागत करुछि मु संजय। आसंतु नजर पकाइबा वर्तमान रो मुख्य खबर उपरे। संबलपुर जिला अबकारी विभाग और धनुपाली थाना पुलिस रो स्थानीय जेलखाना छखड़ारे जांच बेले एक कार रो 37 ग्राम ओजन रो ब्राउन सुगर सह गोटे स्मार्ट मोबाइल फोन जबत। एथिस 4 जन अभियुक्तों को गिरफ्त कर कोर्ट चालाण करा दैथिया बेले सेमाने हेले बरगढ़ जिलार चैतन्य मल्लिक, सुशांत बारिक, गिरिजा शंकर त्रिपाठी और हेमंत देवता। आसंता 29 तारिख में उत्तर बंगोपसागर पार्श्ववर्ती बांग्लादेश एवं पश्चिमबंग उपकूल एक घूर्णिबलय सृष्टि होबार संभावना रही, जार प्रभाव एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि उत्तर एवं आभ्यंतरीण ओडिशार किछि जिल्ला रे प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग सूचना मिली। कर्णाटकर चामराजनगर जिला अंतर्गत एक अभयारण्य विषाक्त गाय मांस भक्षण कर बाघुणी और यार 4 शावकों मृत्यु घटी। यह घटना स्थानीय वन विभाग 3 जन को गिरफ्त करथिया बेले गिरफ अभियुक्तों मध्य मृत गायर मालिक थिबा सूचना। Preview. Audio Jungle. Audio Jungle. Preview. भारतीय महिला क्रिकेट दलर खेलाड़ी स्मृति मानदाना अंतर्जातीय क्रिकेट रे 3टी जाक फॉर्मेट रे शतक हासिल करिबारे सफलता अर्जन करछंती। स्मृति प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर जे कि दिनिकिया टी20 एवं टेस्ट रे शतक हासिल करछंती। पूरी रथ यात्रा बड़ अघटन सरदाबाली रे रथ निकट रे दला चकटा घटी 3 श्रद्धालु मृत्यु घटिया बेले 40 रु अधिक श्रद्धालु आहत होई पूरी मुख्य चिकित्सालय भर्ती एवं मृतक माने हेले बोलगड़ अंचल बासंती साहू, नयापल्ली अंचल प्रेमकांत महांती एवं बालीपाटना अठांतर अंचल प्रभाती दास। पिपिली तराकाज निकट रे एक स्कूटी उपरे मारिगला ओएस आरटीसी बस फल स्कूटी रे जाउथबा 3 जन युवतींकर मृत्यु घटिया बेले समस्त युवती स्कूटी जोगे पूरी अभिमुखे जाउतले। मृत 3 युवती हेले भुवनेश्वर संगीत महाविद्यालय छात्री रिंजिम प्रियदर्शनी साहू, एलिना दास और काजल दास। Preview. Preview. Audio Jungle. Audio Jungle. Preview. नुआपड़ा जिला बांजी बाहल पलसी पानी रास्ता रे 2 बाइक मध्य मुहांमुही धक्का फल 4 जनकर मृत्यु घटिया बेले अन्य 2 जन गुरुतर आहत होई जिला मुख्य चिकित्सालय भर्ती। 2टी जाक बाइक रे 7 जन बसी जाउता बेले एभली दुर्घटना घटितिला। आज संध्या आड़प मंडप को विजय करिवे महाप्रभु
ଶରଧାବାଲିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତିନି ରଥ। ରଥରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଚକ୍ରରାଜ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ। ଦାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡପ ପହଣ୍ଡି ଲାଗି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। Preview. ରେଲୱେ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଦି ଅନଲାଇନ ପରୀକ୍ଷାର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରିବାକୁ ଯାଇ ତିନୋଟି ଘରୋଇ କଲେଜ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସାଇବର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏକ ଜାଲ ସଂସ୍ଥା 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଛି ବୋଲି ତିନୋଟି କଲେଜର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସାଇବର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସ ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। Preview. ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତାନନ୍ଦ ସାଧୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଳାତ୍କାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତାନନ୍ଦ ଓରଫ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାରାଜ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ବେଲଡାଙ୍ଗା ସ୍ଥିତ ଭାରତ ସେବାଶ୍ରମ ସଂଘରେ ସାଧୁ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। Preview. ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ଅଧିକ ନ୍ୟୁଜ ଅପଡେଟ୍ସ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ www.duniyahalchal.in। धन्यवाद।